lambak cukan eja mana tabiin kak dintoh badho orang alim masyhur ibadana masyhur ilmona, tetapi keduan putra sesangat terkah sesangat bertolak belakang sareng sefata sangat bertolak belakang sareng sefata abana akhirnya itu kanen putra kak dintoh sareng abana. Aduh cong bang noron sapana mon ko alim bang cek puduna mon ko ahli ibadah bang ahli maksiat noron sapana sareng letra ke para abu sepada molja jawab sareng putrana aba tore lecak lopang luan kula meloloh tore pikir sampian engki mbalake ten kula ngabin mba binek ten kula pasera mba binek ten kula orang selakar masyhur ibadana selakar teman cep ibadana sehingga keluar panjenengan saalim satu ada keajunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sampian aba ser seekabin umi dan kaula pasera umi dan kula orang nang lenjalan koratin ban panjenengan ekabin sehingga keluar kula sedekah selalu maksiat ada keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pantas para rabu sepada molja lambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mesen deka para sahabat dak napa pesana iyyakum wa khadra ad-diman takwa beengkapi takwa beengkapi tang sahabat dak kerubiruna celatong sahabat tak ngerteh sahabat lok faham tanya akin boleh faqila ya Rasulullah ma khadra ad-diman kenapa saya kocak rubiruna celatong akhirnya jawab sareng kanjeng Nabi al mar'atul hasna fil mambati su orang bini ratin edel ketoranan cuba maksudnya ketoranan cuba bapak ang maleng bana ahli nyabung enjung ahli mabuk kak dintololok neng arab para rabu sepada molja mangkan ada kali alik sekik lanceng mon nyari juduh cek nyari neng or. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil khalq wa mudabbiril amr al-qaili fi kitabihil aziz wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha من نطفة إذا تمنى والقائل سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود وحوض المورود وشفاعة العظمى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المكرمون dak keselerana semuljah Habib Abdurrahman As-Segaf sepeten kaula sangat amulja akin cukan dak keselerana semuljah Habib dak kesetajana para habaib seabdina tak bisa nyebut dak kestung situnga al-mukarramun dak keselerana semuljah Sayyidina al-Walid Kiai Haji Ahmad Taib hadiri sefatan kaula sangat amulja akin cukan dak tak ketinggalan dak keselerana semuljah Kiai Haji Abdurrahim sefatan kaula sangat amulja akin
bantak lopah dak kesetajana kaum muslimin muslimat sepadan kaula sangat amul jaakin para rabu sepada muljah langsung pisaos bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ka dintoh akabai neraka benne keng en mainan benne keng tada parlona tetapena Allah subhanahu wa ta'ala akabai neraka ka dintoh sediaakin penghuni sediaakin pasera sepekal nempat neraka engki ka dintoh orang-orang kafir selalu ingkar dek ke ayat Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang munafik juga orang Islam seraja tusa setusana tak seporah senajan kela tak langgeng neng neraka tetapi naki penyeper juga Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh apa di swarga benekeng en mainan benekeng tada parlona Allah subhanahu wa ta'ala apa di swarga engki kak dintoh sedia akin penghuni sedia akin pasera sebekal nenga swarga pasera sebekal nempatna swarga engki kak dintoh tada lain orang Islam seiman lo cukup iman tetapi na alakoh perintah Allah subhanahu wa ta'ala ajawin larang Allah subhanahu wa ta'ala para rabu sepada muljah perlo eka onengin lembak kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dintoh pernah ada bu iya juna sahabat bahwa dabuna kanjing Nabi kak dintoh maktubun ala babil jannah anti haramun alal bakhilih wa mani'iz zakah wad duyus cak maturana para rabu sepada muljah dabuna kanjing Nabi kak dintoh nembang labang swarga kak dintoh bada tolesan kenapa tolesah bahwa bang swarga lo alle memasuk orang cerai lo alle memasuk orang solo anda azakat lo alle memasuk orang duyus seeka bahasa bi abdina masalahna duyus kenapa seeko cak duyus kak dintoh orang solo andi tempuran sama sekali dek keluargana baik kerajina kepotrana kepenakana kekompoyah ampun para rabu sepada muljah dapat dek ke zaman orang lo andi tempuruan sama sekali salah situng contoh orang kota PNS laki bini kebetulan pada alaku PNS kantora alain situng abada sebarat situng abada setemor laki na sengkah sengatara dek kantora cuman cokop nilpun dek keperenga kancana saya kebetulan ala ko situng kantor sareng rajina telepon ke ngaleki mon inter ke kantor seperakin tang bine engkau lo sempat sempat ngater terlalu sibuk gonceng rajina kelak sareng orang laki lain orang laki kak dintoh termasuk dalam kategori duyus seharamakin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke surga menabi neng risa para rabu sepada muljah senajan lo alaku PNS kadang menentar ke pasar sebine epatoro deka luwayah sehingga meluai kak dintoh para rabu sepada muljah menabi sampian seda pas ikan tiabi luwaya atelak bentre tanah bisa tetih cek en mainan masalah nabi nih cek rok petoroan masalah nabi nih raji kak dintoh lo pantas petoro kecuali dek kemetua sareng orang tua lo cokop dek keraji para rabu sepada muljah cukan dek keputrah tore banyak semakin orang orang sepo selok memperhatikan dek keputra-putra dan kula salah situng contohnya pakaian semakin paling banyak yang kui nak kanak praban dinas ke atas ajil baban tetapi nak celana sangat non gelanon sangat kurang ajar sehingga gelak katong gedaan ini kayak katela le orang tua sa membiarkan putranya seengak nikah termasuk dalam kategori apa termasuk dalam kata
gari duyus se haramakin sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala masuk dek ke surga. Sepaling banyak para rabu sepada muljah kal bekal bekala etorot kengain bekal ni kilo andi hak untuk dinyambi bekalah. Tetina apa terah kunana bekal menlok bisa bisambi kunana bekal syariat nganjurakin bila lebur koreng bini tore ke bekal lamar ne kegunana male tak bisa orang masuk munki maksa sebudian masuk kak dinto termasuk haram lo oleh para rabu sepada muljah banyak toreh peker cek sampai kala sareng putra. Dan kadang menakkan lo apa engkau pada dewasa engkau tahu kam masa cuba engkau tahu kam masa haram sehalal pada rajin setia bu cek lang-lang-langan salah kembung para rabu sepada mulja salah masau angin tak oleh nakaro para rabu sepada mulja perlu eke ngain perzinahan kak dinto banyak egiapitin banyak emolen kelaban kalimat karo teti toret dan kula ban panjenengan dak masalah putra putri dan kula sangat memperhatikan baik gelak cara napa pendidikan terus masalah napa angkuya bi lebih nak kanak praban para bu sepada muljah se nomor 2 abdina ajaretaah lamba waktona zaman tabiin kak dintoh pada situng keluarga sesangat sokina kebuna akhiktaran sabana akhiktaran keluarga kak dinto keduan kebula saasmana mubarak makon sal musim anggur mubarak lo bang entar datang kebun selama 3 bulan bang jak le mulai kana nang kasabing ko sediaakin fasilitas sabana tetiba ang tanam anggur sampai raja sampai panen lo oleh mole akhirnya mubarak kak dinto ngalaksanakin perintah majikana saampona dapat dek ke 3 bulan majikana entar neku anggur salah dapat dek kebuna makon dek ke sayyidina dek ke mubarak kak dinto lo mubarak engkau terus tawar sana anggur kala akin sepereng ternyata salah rasain para rabu sepada mulja salah rasain tepak dek ke anggur sesangat celon aduh engkau lo minta anggur secelok engkau terus semanis lo ngalaakin senomor 2 ternyata tetap tepak dek celok sampai dek nomor 3 tepak dek celok juga akhirnya majikan kak dinto kikir bangai kana ala ko apa 3 bulan engkau nyoro beanah nah namin ternyata baan lo tau manisa anggur bencelon anggur jawab sareng para rabu pada mulja jawab sareng mubarak seporana majikan seporana abdina lo oning dek kemanis celon anggur karena ajunan cuman merintah nanem ben arabatin senajan sampean tak ningalin dek tan kula tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu ningalin dek tan kula sing ke kula takut sengerasana anggur kak dinto. Akhirah majikan kak dinto tekerjat salah tekerjat pas tanya oh iya banter ahlak luar biasa setia engkau curhat ke bana engkau andi anak bini sesangat ratina wak banyak orang ngelamarah pejabat orang soki pada ngelamarah kapi tetapi nak engkau ada mantap tang anak bini re bagi ke siapa bi bana menurut bantang anak bini bagi ke siapa jawab sareng mubarak kak dinto manabi ajelingah orang jahiliyah lamba orang jahiliyah para rabu pada mulja lo ngalak mantoh kecuali dek ke orang setekina siapa manabi kelak ni ngalak dek ke orang Nasrani orang Kristen kak dinto lo ngalak mantoh kecuali dek ke orang se ratin ban se ganteng manabi ajelingah ni ngalak dek ke orang Yahudi kak dinto lo ngalak mantoh kecuali dek orang sesoki tetapi mon orang ketunyanan para rabu sepada mulja beda nero sefata Yahudi para rabu sepada mulja akhirah manabi kella nengalen dek ka tonton kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah pakon soro mele agamana mele ahlaka
akhir saleh jawab dak nikah mun dak iya setia engkau ada mantep dak pejabat sengelamar sing tangana engkau ada engkau ki ragu dak orang-orang soki sengelamar tangana setia izinkan engkau tahu ke agama na beana ternyata orang jujur senajan tang kebula engkau ngalamar beana tak langkong terima akin akhirnya para rabu sepada mulja pekabin sampun pekabin setahun 2 tahun 3 tahun keduan putra asmana Abdullah pasera Abdullah masyhur nang tab kitab kak dinto sebut kalaban Abdullah ibnu Mubarak Abdullah ibnu Mubarak dabuna ulama Abdullah ibnu Mubarak kak dinto sultanul aulia bahkan bila sebutnya mana dabuna ulama lengkap kitab malaikat turun ngeratap dak ka bumi moga-moga dan kula ban panjenengan moga-moga pada teka hajat lebat barokana Abdullah ibnu Mubarak amin Allahumma amin tetapi na para rabu sepada mulja sebalikah lambak cukan eja mana tabiin kak dintoh badha orang alim masyhur ibadana masyhur ilmona tetapi keduan putra sesangat terkah sesangat bertolak belakang sareng sefata sangat bertolak belakang sareng sefata abana akhirnya edukanen putra kak dinto sareng abana aduh cong bang noron sapana mon ko alim bang cek buduna mon ko ahli ibadah bang ahli maksiat noron sapana sareng ledra ka para abu sepada mulja jawab sareng putrana aba tore lecak lopang luan kula meloloh tore pikir sampean engki mbalake ten kula ngabin mbabine ten kula pasera mbabine ten kula orang selakar masyhur ibadana selakar temancep ibadana sehingga keluar panjenengan saalim saato ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sampian abah saya seekabin umi dan kaulah pasera umi dan kula orang nang lenjalan koratin ban panjenengan ekabin sehingga keluar kula sedekah selalu maksiat ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala tadi pantas para rabu sepada mulja lambak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mesen deka para sahabat dak napa pesana iyyakum wa khadra ad-diman takwa beengkapi takwa beengkapi tang sahabat dak kerubiruna celatong sahabat tak ngerteh sahabat lok faham tanya akin boleh faqila ya Rasulullah ma khadra ad-diman kenapa saya kocak rubiruna celatong akhirnya jawab sareng kanjeng Nabi al mar'atul hasna fil mambati su orang bini ratin edel ketoranan cuba maksudnya ketoranan cuba bapak ang maleng mbana ahli nyabung enjung ahli mabuk kak dinto lolok neng arab para rabu sepada mulja mangkan ada kali alik sekik lanceng mon nyari juduh cak nyare neng cak nyare neng orkes lolok kira berkat ketorona para rabu sepada mulja nikah nomor 2 senomor telok para abu sepada mulja menabi tero andi anak soleh anak saato ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala lebat usaha pertama orang sepona sekotu takwa pertama orang sepona sekotu takwa tapi cek takwa ketibi engki tak banyak para abu sepada mulja model orang tua takwa ketibi lo rontoron dari langkara seibadah tetapi anan lo ajumatan lo iki kirin mabuk lo iki kirin niku orkes lo iki kirin nyabung lo iki kirin bahkan anu narkoba lo iki kirin nekanya mana ring sepo takwa katibi tetile andi anak mona modelengak neka odik nengku odik neng gunung tadi kudu lebat usaha tore kula acerita boleh lambak Nabi Ibrahim para rabu sepada mulja Nabi Ibrahim kak dinto Nabi sesangat sepo Nabi sesangat sepo mulai pertama araji selalu adua ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala
selalu ngangkat tanang minta ketoronan lok dikering paringin sampana umur belum polo akhirnya bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala paringin Nabi Ismail umur setahun 2 tahun 14 tahun 15 tahun deng sedengah ekeleburin deng sedengah Sayyidina Ismail kak dintoh bisa nolongin bisa nyari kasab nolongin Nabi Ibrahim romoro Nabi Ibrahim para rabu sepada molja datengin wahyu cong engkau amimpeh inni ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur mada taro cong engkau amimpi malama engkau bi Allah subhanahu wa ta'ala epakon melihedah epakon melihedah derma pendapat ana cong nikah Nabi Ibrahim ki apa kerempek dak peterana Nabi Ibrahim selaku sebagai orang tua para rabu sepada mulja nyoco dari budi bisa nyelep dari budi bisa nyekel dari budi bisa ana apa miki apa kerempek nek rahasia ada buna ulama arada Ibrahim ayyusharika waladahu fil khair ada boleh karena Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ismail oleh kencaran kia malai pada melo sabarah malai pada melo sabarah engki sampai semakin para rabu sepada molja syariat Nabi Ibrahim berkat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sunnat khitan syariat Nabi Ibrahim syariat Nabi Ibrahim akorban syariat Nabi Ibrahim bahkan tawaf sa'i kak dintoh pasir pertama saamolain saat napa sofa marwah pasir saamolain Siti Hajar rajin Nabi Ibrahim berkat sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala karena selalu kompak sekeluarga untuk atau ada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala engki barabu sepada mulya jak potaran Nabi kia jawab sareng Nabi Ismail ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin aduh apa tore kelakuh punapa saya perintah pangeran panjenengan kelakuh muka-muka tengkula termasuk dari orang yang sesabar akhirnya Nabi Ibrahim saya beli agak dinto barabu sepada mulja dan tenin sareng Nabi Ibrahim tenin sampun tenin beliau orang saya pernah ke Mekah neka nang Mina nang Jumratul Aqabah nikah tadi dari Mekah dari Ka'bah neka entara menuju ke Mina beliau dapat nang pertengahan jalan Nabi Ibrahim abah panjenengan mangken mon melia abdina sengaki talen kula pesekan sing ke kula mangken bila beli lo aglubuk mon lo pesekan tako aglubuk sampean burung semeliatan kula ben sampean termasuk orang seingkar perintah Allah subhanahu wa ta'ala bang sampean tak langkong mangken kula bila belia dukal lampitan kula takok mangken bila mon lo edukal derana dan kula nampas dak kelampi sampean kira pikiran dan kula sing kesampean termasuk orang lo sabar ajalinin perintah Allah subhanahu wa ta'ala saampuna para rabu sepada mulja mereng ingat nikah ada bu Nabi Ibrahim ya bunayya nikmal aunu ala ibadatillahi anta ado kacong kuspa penolong ana kuspa penolong ibadah dekat Allah subhanahu wa ta'ala ba'na akhirat totok lekas para rabu sepada mulja Nabi Ibrahim Nabi Ismail dengan belia Nabi Ibrahim dengan belia gak dinto pas ganten ambil saya terakhir para rabu sepada mulja kak dinto kelak kula apenta tempuruan kak dinto cek sampai salah faham ke tempuruan membabi buta kak dinto jelas sareng syariat tapi lok keduan tempuruan salah le edukanin sareng Gusti Allah ki oleh doa cobaan Sayyidina Hasan
kompoy Kanjeng Nabi kuwaduan qabbahallah man la yughar. Moga-moga mencoba pasira Allah taala, moga-moga mencoba pasira Allah taala ada ke orang selalu di tempuruan. Tati khairul umur ausatuha, paling bagus perkara kadinto ngatengana orang lo andi tempuruan sama sekali itu kanin sareng Gusti Allah. Orang terlalu cemburu tak banyak model barabu sepada muljah banyak bila orang laki kak dintoh tepain penyakit tempuruan se membabi buta bi nokolan kak dintoh melarat tampana tadi cak kolto kolan cak pak telpak dek karajina karena dabuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Bagus baan kapi paling bagus ada kabini nah sengkok paling bagus di antara bana karena engkau paling bagus ada katang nek bine rasana cokop para rabu sepada mulja nyoon seporah seta etemoh koncok bungkana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.